Foli ni tanuni bɛ maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen depuis dagayɔrɔ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan fɛn fɛn sɔgɔlen don Bamada point net la nin wagatinin na an ka foli ni waleɲumandɔn b'aw bɛɛ lajɛlen. Maliyɛnw bi an n'an balimakɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ dogolen tɛ mais bamananw b'a fɔ ko kuma man ɲi da kelen na an bɛna kuma da a yɛrɛ ma a yɛrɛ k'a présenter après an bɛ tɛmɛ n'an ka ɲininkaliw ye balimakɛ salamu aleykum. Waalaikum salam warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Salamun alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An bɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan minnu b'a la k'an lamɛn ni wagati ni ani k'an filɛ ni wagati kɔnɔna na. An b'u fo ni kisi foli ye ani barika foli mun bilalen don alkurani kɔnɔ Kurana sura 24 aya 61 a ko foli dugalenw bilalen do ye. Salamun alaikum a bɛ alkurani sura 6 kɔnɔ aya 54 an b'o foli ni o foli da kan ye. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛna tanga ɲini Ala fɛ rabbi a'udhu bika min hamazati sayatini wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Kurani sura 27 aya 97 ka taa bila aya 98 ni Ala deli bɛ yen ko tuma o tuma n'an bɛ kuma Ala ko la k'an ka tanga ɲini ale Ala yɔrɔ ka bɔ iblisiw ka tɔɔrɔ ma. Donc o la o tɛmɛnen kɔfɛ ne yɛrɛ ye Usmani Bari ye ka bɔ Shahidu Jamakulu cɛ la kalanfa dɔ de ne n bɛ laseliw di ka bɔ Ala ka kuma kɔnɔna na bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tawrata ani Linjili ani Kuranu a banna. I bɔra k'a fɔ i ka kuma kɔnɔ sisan ko Shahudu yɛrɛ ye Shuhada e yɛrɛ bolo mun de don i bɛ se ka expliquer pour que minnu t'a dɔn o fana ka se ka dɔn mun don. Shahidu u ka baro bɛ d'i ma alkurani kɔnɔna na Kurani sura 3 suratul Ali Imran aya 50 ani aya 3 Ala bɛ an ka baro ba dɔ fɔ i ye a ko rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma shahidin. Shahidu de ye mɔgɔ ye mɔgɔ mun siralen don a siralen don ni jumɛn ye a ko rabbana an tigala amanna an dalen don bima anzalta ni fɛn ye Ala ye mun jigi quoi an dalen don o de la quoi an tugura Ala kira kɔ an y'a ɲini Ala ka an tɔgɔ sɛbɛn ka fara shuhadaw kan sire jɔn mɔgɔ minnu siralen don k'a fɔ dɔ wɛrɛ tɛ yen n'a bɔra jiginen bon jiginen dun ye jumɛn ye i bɛ to Kurana sura 3 kelen kɔnɔ Ali Imran i bɛ taa aya 3 ta a bɛ jiginen fɔ i ye quoi a ko nanzala alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injila jiginen de filɛ ka f'i ye ta ko a dɔ ye Kuranu ye a jiginna Ala kira kan ni tiɲɛ jati ye ka tiɲɛtigiyali kɛ kitabuw la minnu tun jiginna ka kɔn alkurana ɲɛ ko Tawrata tun jiginna ka kɔn alkuranu ɲɛ Linjila fana jiginna ka kɔn alkuranu ɲɛ a ko mon sisan rabbana an tigala amanna an dara jumɛn na bima anzalta i ye minnu jigi wattaba'na rasul an tigira kura kɔ an tugura Ala kira kɔ an tɔgɔ ka sɛbɛn ka ye maaw cɛla minnu siriyalen don o ma minnu dara kitabu jiginenw na sabu a b'a f'i ye kitabu jiginenw na Kurani sura 5 suratul Maida aya 60 ani aya 8 a ko Muhammadu k'a fɔ kul Muhammadu a fɔ ya alal kitabi lestum hatta wal injila ko k'a fɔ kitabu tigiw ye parce que a fɔra i ye Kurana sura 3 aya 3 kitabu 3 de bɛ yen mun jiginna Ala kira kan ni tiɲɛ ye n'i t'o tɔgɔ dɔn a b'o f'i ye Kurana sura 17 suratul Isra aya 82 wa nunazzilu minal Qur'an ko Kurana de jiginna Ala kira kan o kɔfɛ Tawrata tun bɛ yen Linjila tun bɛ yen kitabu jiginnenw de don ko sisan k'aw ka limaniya olu kitabu la a ka tugu kira kɔ aw tɔgɔ ka sɛbɛn ka fara seerejɔnw kan mais kumaba dɔ donna Ala kira da Kurana sura 5 kɔnɔ Maida ni u wele ko sumaminɛ kofɔ sura la table servie a verset 68 ko kira k'a fɔ kitabutigiw ye kul ya alal kitabi parce que kitabutigiw tun bɛ yen ka kɔn ale yɛrɛ ɲɛ wa ale fana ye dɔ sɔrɔ ko lestuma ala shay'in aw tɛ fosi la dɛ hatta fo ka taa fɔ tukimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum kitabu mun jiginna aw kan dɛ a b'o kiiri de waleya a b'a fɔ a b'o waleya o de ye diinɛ ye ni i bɔra a kɔnɔ ko i tɛ pɔri la foyi. D'accord. An ye i ka nin kuma in kɔnɔ an ɲɛ b'a la i bɛ Linjila ni Tawrata ani Kurani fɔ n b'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ Kurani dɔn
mais ni jina ni Taureta i bɛ se k'u tɔgɔ fɔ nanzarakan na pour que minnu fana bɛ yen olu tɛ i bɛ k'a fɔ kan mun na mɛ walasa u ka se k'a faamu i kan bɛ mun ma. Taurata bɛ Kuranu sura 7 kɔnɔna na. Suratul Araf a verset 445. On appelle ça les tablettes. Les tablettes est révélé, ou disons, c'est-à-dire que les tablettes que Allah a données main à main au prophète Moussa. Au début, le Taurata. Taurata, la Torah. Voilà. La Torah. La Torah, ce sont des tablettes qui ont été éditées par Allah. Amake ina fo wahyu to do blankono be ke ulula ni bele ko wahyu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Quran sura bidruni saba aya nani ko wahyu dira e Muhammad se ka kuma faka ke wahyu mais Musa ta a dira ma de tableti. Quran sura wolumla de bo fiye aya binani saba binani nani binani duru ko donc c'est des tablettes la Torah, donc do ba fo Ancien Testament. L'Injila au Quran sura 12 kono sumomine ko fo sura la table servie à verset binani ani woro. L'Injil, ça veut dire la bonne nouvelle quoi. La bonne nouvelle au de dira Nabi Isama korofo bi ka famu Quran sura bi woro ani kele ayatani nani ananani l'Injila de l'Injila la bonne nouvelle. Chrétien bi to ga fo bonne nouvelle otewa. Mais ala kratani o bi wele ko kalanfin ko fur Quran kalanfin. Quran suratul Kiyama Quran sura bi wolon ni duru a aya tani shegi kalanfin. Quran koro kalanfin ko. Taurata koro tablette l'Injila koro bonne nouvelle. Donc l'Ancien Testament ça c'est la Torah. Le Nouveau Testament ça c'est l'évangile en français, l'évangile, la bonne nouvelle. Le Coran c'est la lecture où les zikr, les rappels. Les rappels. Quran sura biduru aya binani ani aya duru abe Quran sura biduru ni kelen fana aya biduru ni duru ide ko abe wele hakili jiki nam o famna bari am wote menen ko fa question mo bi sisan anya ye ka fa me domine ko bi anga wajulukela chaman bi kumakan dɔ b'u da u b'a fɔ k'a fɔ ko kuranɛ ma walawala surtout seli ta fanfɛ yɔrɔ la ani seliji ta fanfɛ la k'olu tɛ kuranɛ kɔnɔ an y'a mɛn caman da ko pour que i ka se k'olu dɔn ko f'i ka gɛrɛ hadisaw de la hadisaw de kalan pour que i ka seliji ta cogo dɔn ani seli kɛcogoya dɔn yala e bɛ se ka mun fɔ o hukumu kɔnɔ. Bon o ye kodɔnbaliya kuma de ye ani kafiriya kuma n'i ko kuranɛ ma walawala o ye kafiriya kuma de ye. A bɛ comme i n'a fɔ i ye Ala kɛ ngalontigɛla ye. Ala ko Kuranɛ sura 16 ni bolo ko diden sura a verset 89 Ala ko wa nanzalna alaykal kitaba tibyanan likulli ni famu a ko nous avons fait descendre le Coran. Nous avons fait descendre le Coran à partir duquel nous avons expliqué toutes choses. Fin paix. Tibiyanan li kulli shay'in fen de tay Qur'an mamu wala wal qad sarafna lin nasi fi hadha al Qur'an min kulli masalin misali tay la mede Qur'an suratani wala dide sufet tama suratul Isra Qur'an suratani wala na de do a verset bishege ani kononto ofana don tunye bishege ni kononto me a sura etani woro de ko diden sura ala ko korna jigina ka fem bele jelen wala korofo bi ka famu ako fem be misali nyabla korna kono fem be dangina laqad anzalna ayatin mubayinati wallahu yadi man yasahu ila siratil mustaqim korna sura mugani nani a verset binani ani woro korna ni jigina ka fem be wala ko aya wala lendo don laqad anzalna ayatin mubayinati wala lendo wa ode siratika clé ne ko qur'anun donc afoko nima dun korna konona nima ta hadisa konona na ite selji ta chugo don ite korna selike chugo don o e kafria kuma de sisan abe comme ina fo ala bala ka mun fo ka fo fem bela jelen wala lendo korna kono ayo ko ngalun ye quoi korfo bi ka famu maintenant ebe fe ka selji ta yoro de don hein o yipso ko fay selji ta yoro be Quran sura 12 kono maida ay woro ala mun de foyi ko limana jonde
na wulila seli ni kama lamɛde a ma fɔ bɛɛ dɛ a ma fɔ adamadenw bɛɛ dɛ a ko mɔgɔ minnu limaniyara ni aw wulila seli ni kama k'a k'aw ɲɛda ko k'i k'i tɛgɛ ko ka bila nɔngɔn na k'i k'i kunkolo ma masaya i k'i sen ko ka bila alikabakuru la kɔrɔna seliji banna. ma deli ka nin mɛn ma deli ka nin mɛn mais i bɛ se ka segin a kan pour que a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛw a panolu fana kun i ka segin a kan a ka faamu. Suratul Maida sumaminɛ kɔfɛ sura aya 6 seliji bɛ yen a ko minnu limaniyara ko n'aw wulila seli kama k'aw k'aw ɲɛda ko i ɲɛ bɛ nin borofara fila la nin ye adamaden ka minɛ ye baarakɛ minɛ n'an taara banakɔw la an bɛ nin de kɛ ka koli kɛ n'an bɛ mobili dilan an b'a dilan ni nin ye an bɛ fɛn o fɛn mun kɛ a bɛ dilan ni nin ye ni a y'a sɔrɔ tuluw ni fɛn b'a la i b'o bɔ yen ani seliji tɛ ɲɔgɔn ye sira la i bɛ ka kɔrɔfɔ faamu mɛ sisan i bɛ ji ta i b'i ɲɛda ko hakɛ ma fɔ i ye n'a ye jakɛ 100 k'e k'i ɲɛda ko ban n'i ye ɲɛda ko i b'i tɛgɛ ko ka bila nɔngɔn na o kɔfɛ k'i k'i kunkolo masaya i b'i sen ko ka bila kabakuru la o y'a bannen seliji banna. Chapitre 5 du Coran verset 6 e bɛ fɛ k'a kɔrɔ dɔn wa? E t'a kɔrɔ dɔn a kɔrɔ ma deli ka f'i ye a kɔrɔ de ye k'i k'i yɛrɛ kun sanuya quoi a tɛ comme nɔgɔ dɔ b'i ɲɛda la a tɛ comme nɔgɔ dɔ b'i tɛgɛ la parce que n'i bɔra ɲɛgɛn na sisan sa k'i ko k'i terikɛ k'i jɛ n'i bɛna seli il faut que e ka seliji ta donc ja farisogo nɔgɔ ko tɛ taamasiyɛnw de don wa k'i k'i yɛrɛ kun sanuya Kuran sura 87 aya 14 15 maa kisira maa mun y'a yɛrɛ kun sanuya k'a tigi ala tɔgɔ fɔ ka sɔrɔ ka seli jɔ étape ye 3 ye seliji ani kalimatu la ilaha illallah i bɛ kalima kɛ ka sɔrɔ ka seli jɔ étape 3 de don maintenant i yɛrɛ kun sanuya nin walasa sanuya nin i k'a faamu k'a fɔ ko farisogo nɔgɔ ko tɛ a bɛ taa Kuran suratul Munzamin de kɔnɔna na Kuran sura 74 aya 4 aya 4 a b'a f'i ye ko Mamadu Lamini ko e k'i ka fini saniya e ka i ma bɔ jurumula ko la mais fini jumɛn de ko don e ka fini de don wa e ka fini ko tɛ a bɛna baro wɛrɛ d'i ma a ko Mamadu Lamini Kuran sura 7 aya 26 ko ne Alahu ye fini dɔ di aw ma walasa ka aw ka julankolon datugu mɔgɔ an julankolon walasa an julankolon kana to ye a ko fini dɔ dira aw ma mais ko fini wɛrɛ dira aw ma mun bɛ wele ko ala ɲɛsiranya fini a bɛ k'o de fɔ i ye k'i kana o nɔgɔ quoi mais jumɛn de b'o nɔgɔ bɔgɔ de b'o nɔgɔ wa ayi jumɛn de b'o nɔgɔ ala ye fɛn minnu bali k'i kana kɛ n'i y'o kɛ a b'o fini tasi bila o fini na quoi kɛ e ka sanuyalen to yen quoi a b'o de fɔ ye suratu Samsi kɔnɔna na Kuran sura 91 aya 7 ka taa bila 10 na a ko ne ala ye ni dan ka cɛ ɲɛ adamadenw k'a ladɔnniya nin ka ɲi nin ma ɲi quoi ni bɛɛ bɛ nin ka ɲi nin ma ɲi ni bɛɛ bɛ o dɔn fo ka taa bila baganw na walasa e k'o faamu i ka wulu ni i bɛna ka bɔ baarayɔrɔ la a b'i kukala legelege k'i kunbɛn f'a b'i panpan mais don min na i nana sɔrɔ sogo a ye i ka sogo ta n'a ye a bɛ boli a y'o dɔn k'a fɔ cogo di k'a fɔ ko ça va pas cogo di ni ladɔnniyalen don wala maintenant sisan a k'i ma ko ni ladɔnniyalen don ɲuman ni juguman na quoi ko maa kisira maa mun y'a yɛrɛ ni sanuya wa maa bɔnɛna maa mun y'a ni nɔgɔ quoi ja o nɔgɔ de ko do don maintenant o nɔgɔ bɛ na cogo di n balimakɛ kuma filɛ dɛ ala ko ta a fɔra k'i kana sonyɛni kɛ a fɔra k'i kana jɛnɛya kɛ a fɔra k'i kana maa fa a fɔra k'i kana ko minnu kɛ quoi misali la an bɛ sonyɛni ta ni zon bɛ tɛmɛ yɔrɔ la sisan a bɛ moto caman ye du kɔnɔ a jumɛn de b'a ye ɲɛkisɛ mais ɲɛ fana bɛ se ka filɛ ye an bɛna voilà donc sisan ni ɲɛ y'a ye tiɲɛ don ni ɲɛ ye moto ninnu ye a b'a di hakili la quoi sisan n bɛna sonyɛni kɛ nin hakili de b'o kɛ quoi kunkolo o de ye i ka kuma filɛ sisan n'a bɛ don so kɔnɔ don a bɛ don cogo di sen de b'a tagama sen de b'a ladon so kɔnɔ mais ni a kan ka kɔgɔ kari dun ko kari walima ka jakarta kan kari dun tɛgɛ
jati akima ko e mun ko elimaniyara ala la quoi to ka hakili jigi ke ka fo ko e ko o toro te se mogo ma quoi wodum bi damne ni nyeki sey o re ko sa ko kiki nyeda ko quoi ati comme nogo be nyena kiko ko o koro kana fleli ke ni hakili ka di hakili ma ka fo mina ko jugu ke isen ka tani yoro la ibolo ka doko la ka fo ka ba ake quoi selji de korofle ka fiye quoi ima deli ka ni me donc e ki nyeda sanoya ka bo ola e ki sen sanoya ka bo tagamala mumbi nani cheni e kani bolo do cheni na donc o de ka tama chen ka fo ko ne sen jelo no bolo jelo no ko so demsen no butuka ni fetu sere wa fo ko o bolo te jurla o sente ndalen kuma de do korofo bi ka famu selji korode ni d'accord o famna akila la jelikela jeklu buga famiyali chama soro selji tachugula qur'ane kono ko ama me munu da ka fo ko selji ma wala qur'ane kono walma seli ma wala qur'ane kono bari bora ka fo sisa ko kuma in ko cin kuma te ko femberi wala le no qur'ane kono ambole selji ta yoro la amina do seli ke chuga fene kono amina seli wagati ani seli be ke chugodi no foli no qur'ane kono kan oke d'accord bari seli be ke chugodi qur'ane kono ani seli wagati dangali ale no chugodi qur'ane kono nam o ye ɲiningali ɲuman ye ka fara dɔ in kan e seliji ni famu da kujukuju tɛ tiɲɛ ye ka ji do nun na tiɲɛ tɛ o de ye farankan ye ala ka kuma na n'i y'o kɛ dɔrɔn i ye ala ka kuma sɔsɔ ala wasara ko awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim Quran sura 29 aya 51 mun bɔra ka kalan aw ye ko yala o ma aw wasa wa donc ka da kucukuju o ye ko dilannen de ka ji do nun na o ye ko dilannen de bari i ka kuma latigɛ u b'a fɔ o yɔrɔ la k'u y'o ye o bɛ hadisa minnu kɔnɔ k'a yira kira tagabolo de la kira tun b'a kɛ cogo min na sallallahu alaihi wasallam ko u y'a ye o de b'a kɛ k'u fana y'a sɛbɛn ko an k'a kɛ d'accord Kurana kima Kurana sura 4 muso ko fo suratu nisa a aya 80 ani aya 7 ako wa man asdaqu minallahi hadisan yala ibe hadisa tigi do don mun ta ye tiɲɛ ka fisani ale ta ni ye wa ja ala ka kuma kan bi wele hadisa ni Kuranu titri kalanfɛn de do mais ni ya daile ala ko hadisa de ni ye quoi d'accord barokan de do وتلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون قرآن سورة بناني أني دور سورة الزاسية آية ورا أكو محمد نفلك آية وكلا يني تين جاتي كوكي حديثة جا قرآن حديثة ديكو كومي ني حديثة كوفي كان غتا لمن حديثة ويرا جمني لاكو donc selji kuju ama fo ko ayira ala kira ka hadisa lawa ala jonde ni fo ala de ni fo jonde ni a bange ala ablara ala kira de kono ni waha yusraye wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha suratul najm quran sura bidrundi saba amina ka nyingalu be jabi kono sura bidrundi saba aya 7 ko kira te kuma fa ka ke wahyu kana ama bo sisan ni oye tiens o dun ye tiens dina kono kira ti sika kuma fa ka ke wahyu asabatira donc ala kira kima wa uhiya ilayya hazal qur'anu li unzirakum bihi wa man balaka inna kum quran sura woro bakan ko sura ayata ni konoto ayi kalifolo ako ala ye ale muhammadu sire o aya en kono nana ko sire mun ka boni sire be ale muhammadu wahyi kele mun nana ale ma ko o ye qur'anu wahyi wa ale ye qur'an de ke ka mo baga qur'an kelen pew aw ani qur'an bina yoro mun soro qur'an nana bamako ala kira manaya bo kika don ka fo mbalmake ko ala kira mango fo ni qur'an te ala kama ko tiendo suratul hakka kono qur'an tien sura kono qur'an sura bi woro ne kono ta aya bina ni sabaka tabla aya bina ni wulula ko tiendo ko ni ala kira to yengo fo munte ni wahayuye ko ne ala tumbe kira mina akan fasa juruma ka kantike edla ko mea qur'an dum yo ofiye ko kira mango fo na to yengo fo munte ni qur'an ne ala ba kantike ibsiga sura fo qur'an sura bi woro ani kononto suratul hakka d'accord aya bina ni saba chapitre 69 du Coran, versets 43 à 47. Je vais égorger les prophètes. Mba fagadou, quoi faut itse ko bali. Comme ka kera la grille, amango fo mo e du Coran
ni Qur'anu tɛ d'accord sisan a k'i ma ko ale ka kuma ye hadisa ye ala yɛrɛ bɛ ka nin fɔ han mais a donna kira de da ko balliku ma unzila ilayka fɛn lase mun jiginna i kan Qur'an sura 5 aya 47 a ye mun fɔ an y'o de fɔ sisan donc ni kuma wɛrɛ yera ko o ye alakira ka kuma ye a tigila mɔgɔ de ngalon tigɛ ka da alakira la parce que alakira ye tiɲɛ fɔla ye alakira ko ni kɔrɔna tɛ ale man k'o fɔ ko aw k'o dɔn ani kɔrɔna in bɛna yɔrɔ o yɔrɔ mun sɔrɔ kɔrɔna sɔrɔ wɔɔrɔ aya 19 ala tilara ka taa jɛya ha ka tiɲɛ kɔnɔna na tiɲɛ sɔrɔ kɔnɔ kɔrɔna sɔrɔ 69 aya 43 ka taa bila aya 47 a ko ni kira tun ye ng'o fɔ mun tɛ kɔrɔna ye ni ala b'a da k'a kan tigɛ foyi tɛ se k'o bali k'a minɛ a kan fasa juru ma joli sira k'a minɛ k'a kan tigɛ foyi tɛ se k'o bali aw la karamɔgɔkɛ a lamɛn dɛ maintenant sisan a k'i ma wa man asdaku a bɛ ɲininkali wɛrɛ de di e ma quoi ani ne ani minnu b'a la ka an lamɛn ka an filɛ wagati nata kɔnɔna na Qur'an sura 4 musow ko fɔ sura aya 122 a ko wa man asdaku minallahi qilan jɔn de ye tiɲɛtigi ye ka tɛmɛ ala kan bon ala k'i ma ko k'i ka seliji kɛ ten ko e bɛ da hadisa wɛrɛ jumɛn de la mun tɛ ni hadisa la bon e ko non k'a yera Bukhari walima Muslim hadisa dɔ kɔnɔna na ko alakira tun bɛ da kujukuju o ye seereya dɔ ye dɔ de ko k'a y'a ye est ce que a y'a ye a kɛra e ɲɛna wa bon parce que Bukhari mun ko misali de don quoi anti Bukhari contre la dɛ an kan bɛ kitabu in de ma kitabu mun kɔnɔ k'a fɔra ko a yera da kujukuju a tigilamɔgɔ ka kitabu ale m'a ye mais k'a y'a mɛn dɔ de da o fana y'a mɛn dɔ de da o fana y'a mɛn dɔ de dɔn ko o dɔ in de y'a ye kira b'a kɛ o tɛ wa d'accord e bɛ da o de la wa ala ta donc ala k'i ma ko seliji banna da kujukuju siɲɛ 3 a ma f'i ye ji don nun na a ma f'i ye prévu ye mun ye ko e bɛ kuma mun kɛ ko o de b'a sanuya da kujukuju o tɛ wa non n'i ye kuma jugu fɔ da t'o sanuya bilen a ko rakibun atinun tigilen bɛ e kɔ Qur'an sura 50 aya 17 ko y'a bɛɛ sɛbɛn n'i ye kuma jugu bɔ i da i bɛ istighfar de kɛ walasa i bɛ yafa de deli ala yɔrɔ walasa ala ka yafa mais da kujukuju tɛ mais an ka da ko in yɛrɛ to yen bon ko ji mun bɛ don nun na ko ka kasa mun ma daga o tɛ wa kasa la dagali haramu kasa yɛrɛ tɛ yen kasa yɛrɛ la haramu tɛ yen ni bagan sara yan sisan a kasa ka gon e b'a a sama jurumu tɛ yiriw parfum bɛ yiriw a bɛ bɔ yiriw de la quoi yiri dɔw bɛ yen ni donna tu kɔnɔ a suma ka di e b'o mun sama haramu tɛ haramu yɛrɛ tɛ sumana kuma tɛ ko kasa la ko e y'a sama quoi mais k'a sɔrɔ ala b'a f'i ye Qur'an sura 24 a verset joli a verset 31 a ko hey n balimakɛ k'i ɲɛna filɛ suli quoi e ma deli ko mɛn o kɔrɔ e ka to ka tagama tan wa ni tagama tan mobile b'i furan dɛ kana kɛ a k'i ma ka ni filɛli kɛ filɛli mun i ye muso dɔ ye parce que a bɛ baro dɔ b'i ye misali la Qur'an sura 33 aya 33 ko kira ka muso kana kɛ i n'a fɔ jahili muso minnu bɛ bɔ bajanbilaya quoi e bɛ muso dɔ ye a sin bɛɛ bɛ kɛnɛma a baya bɛɛ a silipu bɛɛ e y'a ye k'i ɲɛ cɛ ka bɔ a kan quoi kana filɛ ni damu filɛli ye quoi a bɛ k'o de fɔ ye o fɔra i ye mais seliji tatɔ la e dun ma ji k'a la k'a kujukuju e ɲɛ tugun ala k'an dɛmɛ o la an tun bɛ yɔrɔ jumɛn seli kɛcogo voilà sisan seli kɛcogo ne bɛ fɛ ka don seli kɛcogo la seliji taara ka ban i y'o faamu d'accord ni seliji taara k'i ka kalima ta kalima k'o bɛ ni de sanuya kan Allahu la ilaha illallahu hu ye kumakan de ye quoi hu a ko badi'u samawati wal ardi wa iza qada amaran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Qur'an sura 2 aya 10 aya 17 kumakan de kɛra ka dugukolo kɛ ka sankolo kɛ ka e dan ka bɔ bɔgɔ la o kumakan kelen suratu sajida Qur'an sura 32 aya 9 ka jigi a ko ne ye o kumakan kelen de fiyɛ ka don e la o de ye ni ye quoi n'o bɔra i la dongo don e bɛ wele ko su quoi o de bɛ e kɔnɔ o bɛ wele hu n'i tulo fara 2 datugu e bɛ o hu de mɛn donc e ye seliji ta farisogo saniya taamasɛn i y'o kɛ mais ni t'a bɛ min ni t'a fo kɛ kala la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ni be Quran sura bi shege ani wolumla aya tani nani tani duru selji ko fe kika ala togo fo ka caya o de bi sanuya aba fo kika fo ka caya abi Quran sura bi sabani saba aya bi nani kelen bi nani fla kika fo ka caya ala togo allah la ilaha illallah abi Quran suratul muhammad kono Quran sura bi nani wolumla aya tani kono to donc sisan ni iyo ke Quran ba fiye alamede suratul baqara to aya keme ani aya bi nani ni kono to katabla aya keme aya biduru kika Quran yoro nyini ko ibe yoro koro yoro kika nyini ko inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqa ali alati molo ka suso nyogona ke misali kadima mbalma ke korna kono wala se e ka fendo fam Quran sura la aya mugani woro ko me mo munu limene lendo ko ni misali dira umadron uba fo ko ni e tien ubi sinku yere soro me mo munu kafirera alama ubu yere nyinga ko ni la nyini jume kulu ma foyi famu ni misali sugu la quoi kasoro ale ala bi se ka soso walma femu te soso e ka dima korna kono ka ke misali wa tilka amsalu nadribu halin nas wa ma yaqiluha illa al alimin Quran sura mugani kono ta aya binan nisaba kale bin dalen gushi Quran kono na men dalen nu famu baga mo munu hakili ka bo donc ale dun kima ko abi se ka soso ke misali wala se e ka fendo famu alama dem balma ke akima sisa ni e seljita ko Muhammadu ebe bodu ko lo yoro yora ani Muhammadu no feto mogo kawka masjidul haram position nyini aka aw nyasi yema mena nabi aw nyasi yema ko yala ima misali srafe korna kono nana ko misali nu bokunte gansaye wal qad sarafna lin nasi fi hadha al quran min kulli masalin misali sube nyabla korna kono awye alamede mena sisan ko yala korna sura muga aya kono to kajigi ima musa ka kibare sorowa tumena mena ay tasma yoroja abika tasma mage ako kabeta kanda nyini tasma yorola sufe akara sufe wasoro abora maidan abika ta Egypt jamana ka ako aka demba yama abitoya meta leje mumbei tasma ay tasma de atalen tasma kerefe suratul namli ba fi Quran sura muga ani wolom la chapitre 27 du Coran verset 7 8 ako tumana mena asera wele kande bora tasma ina ko ako duga be mai mamu be tasma kono nana ani tasma lamini be ako ama abisenga na suratu taha kono Quran sura muga chapitre 20 verset 12 ako Musa ine ala de be ka kuma nyonya ko samara bo ishena ko misir kono na abi samara bo bugare yo via muslim de yo via hadisa jumene yo via ngo baro be Quran de kono misali de don ko yaye Musa ni ala de tumbe ka kuma nyonya ako Musa kaka samara bo donc o misali ambe to ka sego kelena ni ambe seli ane ala de be communication o de ko so ni mo kuma ni fe ki to sel la ita jabi parce que ine ala de be nyogon communication la volo nyogon baro nyogon yalla ala ka aya ni ibe ka aya nunu kala o ala de ko korofo bi ka famu kaka samara bo na ye samara bo kaki jo ni majigi joli ye ko Quran sura fla bakaratu verset keme fla bisaba ani shegi kaka jo ni majigi joli be chukudi malma ke ni ma famuta ebe ta suratu taha kono nana Quran sura muga a verset muga ni fla ko Musa ki bolo do ikama korode ki yere sire parce que yasro kabako do tun kera ko munde tumba teke kono ko bere de tumba teke kono ko bere fili ka bo iteke kono nana ay bere ni fili ka bo ateke kono bere kera sai ako klaka mine niya mine kabe sege anno korola aya mine anno nana ke bere me ajati gelen tura ko ako Musa ko dani chugo yalla ko aketen ko o jume ki bolo do ikama koro iki yere sire naye ko niya sire abi i décide de bloquer ko donc dusukumbe giu munke abe sabati ko aninde majigi joli ne ala nyekoro ako Musa i bolo do ikama koro eki yere sere suratul kasasi chapitre muga ani shegi chapitre 28 du Coran verset bisaba ani fla ki bolo do ikama koro eki yere sere ebe lamenike itigi ala be mu fo iye ko ola abido ode basigi donc akima du ko mama lamine mo munum be ni obejo obe kumere kumine obe sujudu bi o teselia suratul haji kono Quran sura mugani fla ay mugani woro mais ni e jora e kanga munde ke ako bakaratu kono Quran sura fla aya keme fla bisabani segi nuno be misalude abi Quran de kono ate kitabu shi kono de ako moma lami ni jora ko aya o kala
ni hakili jigi sira ye korofo bika pamu Quran sura mugan ayatani na nani ako ijo seli jo ni ha li zikiri zikiri ni jume zikiri ni ako korna ye zikiri de ko korna sura tani duru aya kononto ako korna yere zikiri maintenant ko wolom la fleni ye alamede wolom la fleni ye Quran sura tani duru wal qad atainaka sab'an minal masani wal qur'anul azim wolom la fleni mum be tani ka seginke ika fla ko nana ambe jume de ke fla seli de tewa jo fla ko ika fla ko wolom la fleni wolom la ne jume be ta suratul fatiha ta kelen fla saba fokata wolom la aya wolom la de ba ko nana ko fatiha ako niyo kala ko korna belebeleba de fleni ka fara ayra fana ka menna e be korna be de kala ka fara kan wa ay abto fi suratul muzamin kono korna sura bi wolom la ni saba a aya muga aka fakara o mata yasara min alquran flende kala o la korna na mun kan nogo ima ikas wa akimi salat ikaselini jona abe o aya kelen kono na suratul munzamin korna sura muga ani saba aya muga donc sisan korna yoro mun kan nogo ima ebo o nyini ibo kala ka fara wolonwula mais wolonwula ni koni betani ka sigin ka ani korna yoro wajibi de do jobe ebe fatiha kala ebe do daka mena ko ni aya o kala kikanga munde ke suratul sajida quran sura bisaba ani fla aya tani duru ko obe alaka aya o kala ka sura kata sujudu bi ruku dun fora iye odun ka koroni sujudu bi donc obe ruku ke obe sujudu bi o de fora iye suratul hajj kono nana aya muga ani woro ko obitani ka seginke iye seli famwa donc ebe aya o kala ni aya o kala ebe ta ruku ke kika seli ke ni jumeye ako utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimi salata korna sura muga ni kononton aya binani ani aya duru ko wayu kala wayu mun kera ka bla korna kononana iko kala ika seli jona ye ko maintenant ibe olu de kala I jole ibe aya o kala me wolon wulani ko ni wajibi fatiha suratu fatiha abitani ka segenke ni tara sujudu bi I tembe duguma I bolo fara fla bi duguma I genou fla bi duguma I kumere ko fe sen fla o bebe duguma o be duguma lamine e ba korodon non ta korodon ni duye sujudu bi o de be duguma kolomine o tawa ni baro sorla tumana mina anfa adama dana meleke meleke ye sujudu bi aye setani murtira ambe seli babula ambe joko be boka dima d'accord wonma ika wakati sira kabako wakati he tumana mina ay anfa adama dans suratul larafi a verset tani woro ka jigi ko meleke ka sujudu bi meleke ye sujudu bi mais iblisa tumbe jina o tiela suratul kafi bo fiye korona suratani shegi o ba fa ko setani ko meleket ndere ngalondo do jina de do suratani shegi de bo fiye chapitre 18 suratul kafi a aya biduru atumbi jina o de cela ale ko ale ta son tumana men akuna goyara aya nyine ala fe ko ala ka wakati di alema ko anfa adama ani aburju kala tutoyi abeta sigu nye kuka sira gire abeta sigu ko kuka sira gire abe sigu kere numa ani kini ni numa ko sira gire u yekute ala soroko yora nani kote nani amabama ala sorola ka afom anfa adama ye ko dafen che juguni dafen kuna goni ka nyina na sanfe ani duguma donc seli jone quoi e kan ala kusuma ka soroka ta sujudu bin ko ay sanfe la nyina na sanfe la ko anyina na duguma la ko donc asrola ka fa e jahannama so e wolon la Muhammad Lamin Qur'an sura tani duru aya binani ani nani binani wolon la jahannama so donda wolon la de do ni sona ka ta sujudu bi itege ani izenu ani to wolon la jahannama so wolon la bi datugu iye quoi donc c'est ça e kanga o baraka tuma jume seline e kanga ke tuma jume ani e kanga jojol yoleke d'accord korofa flede ako Muhammad Lamin mi kleb nufla dima ani su wakati do seli jo kleb nufla ani su wakati do Quran sura tani kele suratul hudu a verset keme ani tani nani ako Muhammadu ebe kleb nufla don kleb nu eba don tuma ne kleba nubo o wakati jo oui fajiri tuma jume kleba nudo fitri
fitiri tuma jumɛn dibi bi don o ye safo ye mais pourquoi a m'a f'i ye ko fajiri tile kuncɛ ani ni tile jɛngɛna ka bɔ camancɛ la ala ko bari i ka ni kuma in tɛ ka faamu kosɛbɛ i bɛ se ka sigi kuma in kan i ko kuranɛ kɔnɔ a bɛ cogo di seli wagati joli de dilen don a bɛna seli wagati mun dilen don 5 de don mais a bɛna fɔ i ye a kan ka daminɛ ni minnu ye quoi c'est-à-dire que a bɛ fɛ ka ordre dɔ de d'i ma ala ka kuma bɛɛ logique b'a la a b'o de f'i ye suratul hud kɔnɔ aya fɔlɔ a ko aya ninnu kodɔn de b'a kɔnɔna na kiiriw de b'a kɔnɔ wa a dacogo quoi aya dacogo ani a kɔrɔ a bɛɛ kɔrɔ b'a la aya dacogo aya bɛ dacogo min na kɔrɔ b'a la ni aya kalanna kɔrɔ b'a la aya dacogo i b'a dɔn wa min misali 2 d'i ma teliya la sura 5 aya 38 a b'a fɔ ko suyɛnikɛla cɛman ani musoman ni u minɛna u bolo ka tigɛ a ko suyɛnikɛla cɛman ani musoman gansan tɛ a y'a daminɛ ni cɛ ye ka muso tugu a la suyɛni sira la n'i taara kasobonbɔ la zon tilan bɛɛ a bɛɛ cɛ mais tuma min a bɛna ni jɛnɛya baro ye kuranɛ sura 24 suratu nur a verset 3 verset 2 a ko jɛnɛyakɛla musoman ani jɛnɛyakɛla cɛman so yɛrɛ jɔyɔrɔ min sunguruba kama tiɲɛ tɛ wa donc olu de ka ca o de kosɔn a b'a daminɛ ni muso ye donc an bɛ fɛ k'a f'i ye aya dacogo bɛ kuma quoi tuma min a bɛ fɛ ka wagati di ala kira ma a k'i ma de fajiri ani fitiri a bɛ sɔrɔ ka safo tugu a la kuranɛ sura 11 kɔ sisan i bɛ k'a faamu wa aya 100 ani aya 14 a ko Muhamadu Lamini seli jɔnen tuma min tile b'a nun bɔ quoi ani tuma min tile b'a nun don quoi ani ni dibi donna quoi kɔrɔfɔ bɛ ka faamu a bɛna ni logique dɔ de ka d'i ma donc a ko Muhamadu o kɔfɛ ko camancɛ seli bɛ yen kana ɲinɛ o kɔ o camancɛ seli ye jumɛn ye o de bɛ wele salatul wus kuranɛ sura 2 aya 238 mais an k'o to yen an ka taa kuranɛ sura 30 ta suratu rum Romain ka sura aya 18 a ye mun de fɔ ko ala bɛ bato sankolow kɔnɔ ani dugumakolo sanfɛ tanu bɛ ala ye sankolow kɔnɔ ani dugumakolo sanfɛ n'i bɛ fɛ k'o faamu i bɛ taa kuranɛ sura 42 suratul asura a aya 5 a ko mɛlɛkɛw de bɛ sankolow kɔnɔ u bɛ ala bato quoi dugumakolo sanfɛ adamadenw de bɛ yan quoi ani kɔnɔ ani bagan wɛrɛ ani danfɛn wɛrɛ caman d'accord a ko mais k'u bɛ ala bato tuma jumɛn wa ashiyan a ye wagati dɔ de d'i ma ni tile jɛngɛnna ka bɔ camancɛ la o ye jumɛn d'accord ani ni tile bɛ ca dans l'après-midi et au milieu de la journée o ye joli ye o y'a dafalen 5 la ala mɛ dɛ a ko bon o bɛɛ la dɛ n bɛna seli kɛrɛnkɛrɛnnen f'i ye o de ka gɛlɛn ni ala yɔrɔ seli bɛɛ ka gɛlɛn hafizu ala salawati wa salatul wusta kuranɛ sura 2 bakara to aya 238 a ye seli wagatiw bɛɛ matarafa kɛrɛnkɛrɛnnenya la caman cɛ ta i m'a ye o de kosɔn karamɔgɔ ninnu nana ka aw déplacer seli la o ko ni seli bɛ kuncɛ la ko o seli wagati man ɲi k'a sɔrɔ o de ye seli wagati ye ni tile jɔra i kuncɛ ma n'i m'a faamu ta i bɛ taa zaburu ta psaume chapitre 55 aya 17 18 a ko Dawuda tun bɛ ala bato le soir le matin et à midi kira Dawuda a b'o o 17 verset 17 18 psaume kɔnɔna na a b'o verset 17 18 de ta ka na d'i ma Romain ka sura kɔnɔ parce que a ko inna haza lafi sufi la sufi Ibrahima wa Musa gafekɔrɔ baro de bɛ ka bɔ ala kira ye a bɛna kɔnɔna sura 30 Romain ka sura a verset 17 18 aussi il dit Dieu est glorifié, Dieu est adoré le soir et le matin, dans l'après-midi et au milieu de la journée. Et de là, c'est le midi. Montre midi pile côté de ni clé jora et kunchama. Avec ça, que tu vas là, ambe kalima d'amener à 11h45 wakati dola. Wakati min clé kasuru. Depuis 11h30 45 au asro clé be kunchela net. Mais ni wakati ina clé be na kunchela en fait en Bamako ya. Midi 30 wakati midi 30. Ambe kalima la ilaha illallah amba d'amener 30 la midi 30.
e ko cogo di voilà donc sisan wagati duru sɔrɔ la a ko maintenant sisan e bɛ jɔ joli de kɛ he karamɔgɔkɛ kuma lamɛn dɛ balo filɛ nin ye u ko seli jɔko tɛ kuranɛ kɔnɔ nin ye kafiriya kuma de ye seli tɛ jɔko tɛ jate ya nafila bɛ yen nafila o tɛ wajibi a bɛ kuranɛ sura 17 verset 79 a bɛ seli kuma jumɛn nafila ko a bɛ seli su kilankɛ n'i m'a faamu ta a bɛ taa ni suratul muzamin kɔnɔ kuranɛ sura 73 a aya laban aya 20 a ko mamadu ne bɛ seereya k'a fɔ e bɛ wuli k'i jɔ su fan kilankɛ walima kilankɛ filanan 2 heures walima kilankɛ sabanan nafila n'i bɛ fɛ k'a kɛ nafila fana tɛ i tɛ wuli dɔrɔn ka seli ten i tɛ wuli ka nafila seli fana seli ten i tɛ wuli ka fajiri seli ten wagati de ko fɔra i ye donc ni tile b'a nu bɔ ko ne ala n bɛna taamasiyɛn dɔ d'i ma a ko la suratul atur kɔnɔ kuranɛ sura 52 a verset 49 ko ne bɛ lolo de tunu quoi lumière bɛ kɛ ka taa sankolo ka lolo tunu quoi o y'a sɔrɔ tile ma bɔ fɔlɔ mais lolo bɛ ban n'i m'a faamu tan a ko o wagati kelen ne ala ye kɔnɔw koron ka bila bato nɔfɛ dawuda nɔfɛ bato la surtout Swad kɔnɔ kuranɛ sura 38 aya 18 19 kɔnɔw bɛ jɛ ka kasi sɔgɔma ni wula ko u ka bato wagati de cɔ mais tile ma bɔ dugu jɛra a bɛ seli o wagati ya a bɛ seli dibi de la o y'a sɔrɔ lolo falen don o tɛ fajiri ye a ko ala ka fajiri tɛ a ko sisan ni tile y'a nu don a wule kuranɛ sura 17 suratul Israël a verset 78 seli jɔ ni au déclin du soleil a wule li duluki samsi akimi salata li duluki katabla sula d'accord maintenant sisan joko jate de tɛ wa jɔ 2 jɔ 3 jɔ 4 seli bɛɛ kɛ o kɛcogo la a ko Mamadu Lamini ne m'a f'i ye n ko misali bilalen don aw ye kuranɛ kɔnɔ misali sugu bɛɛ ne ala tɛ maloya ka hali soso kɛ misali ye ne bɛ se ka soso kɛ ka seli jɔ d'i ma e bɛ sɔn wa e bɛ sɔn ni i ye limana jɔn ye kuranɛ sura 2 aya 26 a ko ni misali dir'u ma dɔrɔn minnu ye tiɲɛ ɲinina u b'a fɔ ko nin ye tiɲɛ ye mais minnu ye kalabanci u b'a fɔ ko mais soso ni seli bɛ ɲɔgɔn ye sira la yɔrɔ jumɛn mais d'accord an tɛ soso kɛ ka seli jɔko d'i ma an bɛ taa misali wɛrɛ d'i ma yala k'i ma safa mɛn wa safa a ye safo tile i bɛ to k'o mɛn o tɛ ran ya bon o ta kuranɛ sura 37 jɔn de bɛ safa tile a aya fɔlɔ ani a aya 165 aya 166 a ko mɛlɛkɛw de don mɛlɛkɛw de bɛ safa kɛ an bɛ ko o de ladege quoi a ko wal qad sarafna linnasi fi hazal quran min kulli misali bɛɛ bilalen don kuranɛ kɔnɔ wal inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan a tɛ ɲina ka hali soso kɛ a tɛ maloya ka hali soso kɛ misali walasa e ka fɛn dɔ faamu mais an tɛ taa ni soso misali ye an bɛ taa ni mɛlɛkɛ misali ye quoi n balimakɛ a ko danni yɛrɛ la mɛlɛkɛw ka kɔrɔ ni an fa adama ye quoi i b'o ye misaliya suratul baqara kuranɛ sura 2 an bɛ jɔ ko de la han suratul baqara a verset 30 ka jigi a ko tumana mina ala ye bangeli kɛ mɛlɛkɛw ye k'a fɔ ko mina bɔgɔmafɛn dɔ dan k'a bila dugumakolo sanfɛ a tɔgɔ ye adama turaban kuranɛ sura 3 aya 50 ani aya 9 bɔgɔmafɛn quoi mina dan k'a kɛ adamaden ye ka dugumakolo kalifaya d'a ma mɛlɛkɛw ye u kanto ala ma ko cogoya jumɛn de la ala i bɛ nin dafɛn dan a n'a ka zuriya ko bari sabu du ni i ye adama dan adama bɛna tiɲɛni kɛ dugumakolo sanfɛ wa a bɛna joli bɔn quoi mɛlɛkɛw ye nin fɔ ala ye quoi donc o baro de bɛ ka mɛlɛkɛw ni ala de bɛ ka ɲɔgɔn baro o y'a sɔrɔ adama ma dan n bɛ fɛ k'a yir'i la k'a fɔ ko mɛlɛkɛw ka kɔrɔ ni an fa adama ye quoi walasa e ka seli jɔ ko faamu quoi a bɔra yɔrɔ min na quoi a bɛ kuranɛ de kɔnɔna na maintenant tuma min na o ye nin fɔ ala ye ala ko ale bɛ fɛn dɔn o tɛ fɛn mun dɔn a sɔrɔla k'an fa adama dan k'a kalan fɛn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka sɔrɔ ka mɛlɛkɛw wele ka na présenter adama na aw ko adama ye tiɲɛnikɛla ye mais dɔnni wɛrɛ bɛ adama la aw tɛ mun dɔn
mais comme aw bolo aw ka fisa ni an fa adama ye ala bɛ so yira mɛlɛkɛw la ko so ye a tɔgɔ o tɛ so tɔgɔ dɔn a bɛ ɲɔgɔmɛ yir'u la o tɛ ɲɔgɔmɛ tɔgɔ dɔn a b'a fɔ adama a f'u ye a b'a fɔ ko nin ye ɲɔgɔmɛ ye nin ye so ye hali u yɛrɛ tɔgɔ jibirila tɔgɔ ninnu a yɛrɛ de ye tɔgɔ in bɛɛ di an fa adama a ko aw ma sɔn sisan o ko walahi an sɔnna a ko bɔn a ye sujudu bi a ye o ko u sɔnna o ye sujudu bi a ye a lamɛn dɛ a ko o tun bɛ yan o bɛ ala bato k'a sɔrɔ an fa adama ma dan pour que o y'o fɔ ala ye o tun bɛ bato jumɛn de kɛ i bɛ taa kuranɛ sura 7 de ta a aya laban suratul larafi a verset 206 a aya bɛ 206 mɛlɛkɛ ninnu bɛ ala ko suma kɛ ka sɔrɔ ka taa sujudu bin ala ye an tɛ ko de kɛ wa an bɛ ko de kɛ d'accord an bɛ ko de kɛ mais ko bɛ safa de kɛ ran an tɛ ko de kɛ misiriw kɔnɔ wa an tɛ ala ka ayaw de kalan ka ala ko suma ka ala bato ka ala mankutu fɔ wa ka sɔrɔ ka taa sujudu bin wa a tɛ ka kɛ ten wa ko bɔn o mɛlɛkɛ ninnu dɛ minnu baro bɛ ka bɔ yen ni u bɛ ala bato dɛ ko ale ala ye danni kɛ suratul fatir kɔnɔna na kuranɛ sura 35 a tɔgɔ ye danni sura a verset fɔlɔ ala ye mun de fɔ a ko tanu bɛ ala ye ala mun ye sankolo ani dugumakolow dan quoi ka mɛlɛkɛw dan k'u kɛ cidenw ye fana u ka baara dɔ ye fana ka ala ka ciw ɲɛnabɔ quoi mais a lamɛn ko kama 2 3 4 a danna o ma seli yɛrɛ jɔn na ni misali ma a tɛ i ma fɛn dɔ faamu 2 3 4 bato jumɛn de ye 2 ye seli jumɛn de ye 2 ye fajiri seli jumɛn de ye 3 ye fitiri seli jumɛn de ye 4 ye a tɔ bɛɛ 4 bon a y'o de fɔ i ye Mamadu Lamini ko ni ala ka ayaw da cogo bɛ kuma quoi o de kosɔn ne a bɛ seli fɔ Mamadu Lamini a ye fajiri de fɔ a ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka fitiri tugu a la quoi ka sɔrɔ ka 4 wagati tɔ ye kɔrɔfɔ bɛ ka faamu nin de ye jɔko ye n'a mi wasata an bɛ taa alkur'anu sura k'a yirila k'a fɔ seli wagati 5 wagati seli jɔ wagati 5 de bɛ yen a siɲɛ 5 de a fɔra kuranɛ bɛɛ kɔnɔ siɲɛ 5 de o kɔfɛ a ye seliw jɔ 17 de bɛ kuranɛ kɔnɔ fajiri 2 fitiri jɔ 3 seli fana 4 safo 4 o tɛ wa lansara 4 o ye joli 17 a ye seliw jɔ u bɛ seliw jɔ 17 de bɛ alikuranɛ kɔnɔna na nka seli jɔ yamaru kelen seli jɔ a bɛɛ ye 5 de nam ko yala jumadon jɔ 2 mun bɛ kɛ yala ko kuranɛ kɔnɔ kuma de don yala n'a sɔrɔ kuranɛ de y'o fɔ ko k'a kɛ cogo kuranɛ y'o nkalon tigɛ juma tɛ jɔ 2 ye ayi juma kɔrɔ kuranɛ sura 62 aya 9 a ko ni i ye misiri wele kan mɛn juma donya quoi fara ɲɔgɔn kan juma kɔrɔ dalajɛrɛ quoi juma tɛ seli jɔko ye dɛ ayi seli jɔko tɛ juma ye dɛ k'a fɔ ko n'a fɔra ko juma dɔrɔn i hakili bɛ taa ko jɔ fila tɛ dɛ ko juma kɔrɔ dalajɛrɛ donc dalajɛrɛ don n'aw farala ɲɔgɔn kan a ye mun de fɔ i ye k'aw ka ala ko suma kɛ ko ni aw tilara o la yafa kɛn bɛ aw ye mais kɔnɔni kɛ dɔɔni k'i ka ala kira lamɛn ala kira jɔlen a lamɛn a bɛna mun fɔ i ye o de ye kutuba ye quoi seli bannen kɔfɛ a ko mais mɔgɔ minnu bɛ yen ni u natalen don diɲɛ hɛrɛ kow la k'u bɛ taa ka ala kira jɔlen to yen donc ça veut dire que seli bannen o tɛ wa n'o tɛ o tɛ taa o a f'u ye ko hali u ka kɔnɔni kɛ ni u tun b'a dɔn ala ye mun ɲɛ bila u ye kiyama quoi u tun tɛ taa ka ala kira jɔlen to yen seli wagati jumadon seli wele kan a nana a aya 9 seli jɔli ka seli kɛ a nana a aya 10 kutuba nana aya 11 na
juma sura Quran sura bi woroni fla aya be tan kilende ko aya kono to na seli wele nana ko ni awele la seli la seli joli anana aya tan na kutuba nana aya tan kilena mais ba don kunjumena oye kutuba yelema non to kuno asunere kuno fo parce que anya ye ka fo kutuba de folo beke seli mana wele be kutuba de ko fa soro seli ke ra jama bi yereke voilà parce que jama tunte mo chama tunte kono ni ke ni ala kira tumbe kutuba ke ka suratul juma aya tan kile mo chama tumbe taka ala kira to o de ko sa akoko hey ko ay kono ni ke aka kira lamesa aka na jien buli jien nata no fe ay kono ni ka aka lame mun blalen da awnya na autumba do awte taka ala kira jolin toy ko donc ala kira soma yelemane wakati nana kuntala jan oye o kan ngalo hadisa nunu lalagali damine tuma mina o sorola ka munde ke o sorola ka ye olu bolo kutuba kanga ke ka kon ka balamini seli wele ani seli kela kwa kasro ala dun ko suratul azabi kona aya bi sabani woro ate be mumini chemana ate be mumini musumama ala na ka kira ye ko bla yoromina e ka aboama ka ke chuga werala ala kira tumbe selini mogo ye ka soroka kutuba ke kwa ore koson tellement ko ka munafiki ya bangira ube mumile ko selinjini ani seliba iba ube seli de ke ka soroka kutuba ke kwa ala kira tumbe o de ke kwa abe selini mogo ye ka soroka kutuba ke kwa juma do maintenant o make akojugo o ya balamini ka yelema ala dun ko aye ko bla chugumina ala na ka kira ko bla chugumina imanga te ka bo o chugale ni abo o chugumina ete ka fride maintenant o munde nanake ka balamini seliwele ani seliche ka kutuba bla uni nyoncho o era make akojuguma yoro tugune de o sina ka seli kariko seli fanani ka akari ka ke fly ka joko fla tika ka bola ka soro ka fo ko o kutuba yimbe jo fla remplacer ama fota d'accord bon mo mais d'accord ande be ka fi ko côté d'accord an yere be au milieu ko non d'accord du côté donc c'est ça mouye va fo ni nana folo we ko nga jo fla folo mu ke wala sani duna misiri kono ko odi ba dafa ni ni ngali ke odi forani mais e buraka mu fo o fene psa ke version wore mais ere akle hadisa ko fura dama version ko de bon anye mu meni nana ibe o joko mu ke ko e misiri folde kasoro misiri te fo ebe koko de fo ebe sele ala de misiri te fo ebe misiri fo lijme ebe sujudu bi ka fo ko e misiri fo lia est-ce que correct bala est-ce que akungulo era kan mais pourtant au beau de fo ala me pour que e ka dobo seli la hey agelera de ni dobo seli la karama ke abi fikika dafa jokene do ni ma dafa ibe boke abi fo kika seli ko mu yi se sakara kono ibe sakara do jana maso do de do abi korona yoro jume suratul mudassir a verset bisaba kajigi abe suratul kalam fana kono nana a verset bisaba kono nana kajigi wa fo ko munde ye adama de se jana mama ko ba fo ko tinte seli kelay ko seli o tinte seli ke ko wa fo ko bo seli sisa do emu ye seli nagasi abo de fo ye korona sura keme ani wolumla suratul maun aya nani aya duru bonebe mogo munu ye seli yegebe seli ba munu be seli yegebe donc c'est ça sorti de base e ka dobo seli la o sorti e fladron de ambo ofie e ka leje ni juma be do akon d'accord a sorti e jume eta do a sorti korona sura nande bo ofie ko muso ko fo sura sura ni sai a verset keme ani kele pour que e ka dobo seli la ko ne alate aw mine ko o e jurmula ko ye de ni aw be tagama la ni aye dobo seli la tagama sira ni ibe tagama sira kan e ka dobo seli la basi to la walma aw be balawla kele nye siranya kele kono nana ko na be kele kono aka dobo seli la ne ala to ke jurmula koye korona ka ta fatia foka na bla nasila condition fladron de dilendo wala se e ka dobo seli la juma don abe do kono juma do obi voyage la
juma do be kele la o de do bo sel la juma do fajiri ba nona sel fana ba nona lansara ba nona fitri ba nona safo ba nona nene be o chukala ndene do fajiri ba nona sel fana ba nona fente bo ala maintenant juma do dala jere do aw kanga lameni de ke kutuba de be ke quoi mais o kutuba fana be keni sel bana de yeni fam dalu fele agila famille chama sorolo o fanela ɲininkali dɔ bɛ n bolo ka tɛnku la a ɲininkali polémique cayara kojugu o ye an fa Adama an'an ba Hawa ka nali cogo ye diɲɛ kɔnɔ a fɔra ko Ala y'u da ko k'u da alijinɛ de kɔnɔ u ka fɔcogo la ko yiriden dɔ de yiral'u la ko yiriden k'u kana se o ma ko bon kuma nana ko yiriden k'u kɛra sababu ye ka yiriden de dun k'o de kɛra sababu ye k'u lana alijinɛ kɔnɔ yala hakilina ye mun ye o la kuranɛ ye mun fɔ o babu la an bɛ kuranɛ ta de fɔ n'o tɛ hakilina ta n'a ko la kuranɛ ko k'o tɛ tiɲɛ ye o ma yiriden dun dɛ o ye yiri de nɛnɛ yiriden tɛ yen a karamɔgɔ tɛ Mali la a tɛ duniya kɔnɔ mun bɛ se k'a f'i ye ko yiriden de don a fɔra ye k'u kana gɛrɛ yiri de la quoi Korana sura 7 suratul Arafi a verset 19 ka bila 24 chapitre 7 du Coran verset 19 ka taa bila 24 baro in bɛɛ bɛ yen a lamɛn dɛ a fɔra u ɲɛna ko jardin filɛ nin ye i ni i furumuso i b'o jardin dɔn wa i bɛ taa Genèse de kɔnɔ chapitre 2 ka taa bila chapitre 2 chapitre 3 i bɛ ka faamu ko Jannatul c'est le jardin d'Éden Jannatul Adnini bɛ yɔrɔ jumɛn Kuranɛ kɔnɔna na a b'o baro bɔ i ye suratu Asura de tɛ ou bien Kuranɛ sura jumɛn Jannatul Adnini a lamɛn dɛ a tɛ comme sanfɛ arijɛnɛ de don Ala k'i ma ko ne Ala bɛ arijɛnɛ poyi ka bɔ aw sen kɔrɔ ne Ala jardin naturel jardin de bɛ wele Jannatu arabukan na nakɔ de bɛ wele arijɛnɛ a ko Kuranɛ sura 6 baganw ko fɔ sura a verset 141 ko ne Ala bɛ nakɔw bɔ aw ye arijɛnɛ de don quoi ani aw yɛrɛ bɛ nakɔ minnu turu arijɛnɛ de don quoi n'i taara palais la i b'a ye adamadenw ye jardin turuturu ji bɛ poyi nɛɛma de nɛɛma ma yɔrɔ o de bɛ wele arijɛnɛ quoi a tɛ comme sanfɛ arijɛnɛ a tɛ sanfɛ arijɛnɛ tɛ sanfɛ dɛ a ko so fɔlɔ mun jɔra ka di Adama ma bani Adama k'i b'o so dɔn wa Kuranɛ sura 3 aya 96 k'o ye Baka de Baka ye jumɛn Alikaba a ko Alikaba ni Ala ye jardin de wuli yen quoi o de bɛ wele Jannatul Adnini le jardin de dɛ ka wuli ka so jɔ Adama m'a jɔ dɛ an y'a jɔ ka di Adama Ala ko olu y'a jɔ mɛlɛkɛw de y'a so in jɔ mais Ibrahima ye so in lawuli quoi don min na Ibrahima bilara ka taa ye Kuranɛ sura 2 aya 127 Ismaël kani Ismaël k'u taara ye ne Ala ko k'u ka soubassement lawuli n'i y'a mɛn ko soubassement lawuli ça veut dire que so in tun bɛ yen jɔn de y'a jɔ Ala ko anw de y'a jɔ ka di jɔn ma ka di Adama ma yen ye jardin de a ye Adama de dan ka so adamaden mago bɛ mun na balo ji zamzam tun ye an fa Adama ka kɔlɔn ye kɔrɔfɔ bɛ ka faamu Alikaba ye o ka siso ye quoi a y'a muso fana dan k'a d'a ma k'a fɔ ko siso filɛ nin a bɛ to ka aw da yan ji bɛ jardin arrosé quoi pour que ko faamu i bɛ taa Genèse kɔnɔna na ba belebelebaw de bɛ bɔ yen yen tun ye ji yɔrɔ ye quoi jardin nɛɛma ba bɛ yen mais Ala sɔrɔla k'a f'u ye kumakan kelen 13 aya 23 jaati suratu Rad sanpɛrɛn sura aya 23 Jannatul Adnini bɛ yen quoi le jardin de dɛ a lamɛn dɛ donc ko bon commandement kelen dɔrɔn de dir'u ma k'u kana gɛrɛ yiri la a ma fɔ k'u kana yiri dun dɛ k'u ka jardin yiridenw bɛɛ dun mɛ k'u kana gɛrɛ nin yiri la a ma fɔ k'a kana yiriden dun dɛ k'u kana gɛrɛ nin yiri la ko bari sabu du Kuranɛ sura 7 a verset 19 ka taa bila 24 n'aw gɛrɛla yiri na dɔrɔn k'aw bɛna sa k'aw bɛna kɛ yɛrɛkun tɔɲɔnaw ye quoi komi aw b'aw janto setani ma ɲi setani ye aw jugu belebeleba de ye quoi karamɔgɔkɛ kuma lamɛn dɛ an bɛ ka kabako kuma de bɔ i ye dɛ ni ma f'i ye e ma deli ka nin mɛn Kuranɛ bɛna f'i ye a lamɛn
tumana mena a fɔra ko yiri de don ko i janto i yɛrɛ la ani i furumuso setani aw jugu ye setani bɛ sɔn ka aw labɔ ye maintenant olu yiri kɛ yiri ye quoi olu bolo c'est-à-dire yiri dɔ de don jardin kɔnɔna na mais Genèse b'a f'i ye ko camancɛ yiri Genèse chapitre 2 a verset fɔlɔ ka jigin i bɛ camancɛ yiri dɔn i tɛ camancɛ yiri dɔn ala ko wa tilka al amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illa al alim amo fiye ko ni ala bɛ dalen gosi Quran sura 29 aya bɛ na ni saba atuma fiya dalen ni i tɛ dalen ni dɔn a ma f'i ye ko muso ye aw ka furu de ye wa k'a ka don a ka sɛnɛ kɛ wagati ani cogoya ani wagati mun ye aw ja Quran sura 2 Bakaratu chapitre 2 verset 223 ko muso ye aw ka furu de ye aw ka don aw ka sɛnɛ kɛ wagati ani cogoya mun ye aw ja e de la ka ye muso cɛ dɔ dabakala b'a bolo sɛnɛ bɛ kɛ ni dabakala a bɛ ka i ɲɛsin a furumuso ma e de la ka ye fɛn jumɛn de don ndalen de don k'an ka cɛnimusoya kɛ mais cɛnimusoya a bɛ kɛ ni jumɛn a bɛ kɛ ni dabakala an bɛ to ka an ka buyakiw ni maloforo sɛnɛ ni dabakala mun ye o dabakala bɛ min an bɛ mun kɛ ka muso sɛnɛ o bɛ min o de bɛ wele camancɛ yiri quoi cɛya de don quoi foro bɛ sɛnɛ ni jumɛn ye foro normal quoi daba bɛ bɔ fɛn jumɛn na yiri dabakala bɛ bɔ yiri de la quoi o y'o yiri de fɔ quoi mais n dalen de don quoi ko an fa adama kana gɛrɛ camancɛ yiri in na quoi n'o tɛ a na kɛ yɛrɛ kun tɔɲɔna ye quoi mais a y'aw janto setani bɛ aw nɛgɛn dɛ o de kosɔn setani nana muso ma u b'a fɔ ko yiriden ni buyaki dɔw b'a fɔ ko buyaki o tɛ wa dɔw b'a fɔ ko pomme ka muso de y'a bɔ k'a d'a ma kuma in tɛ tiɲɛ ye dɛ mais mun ye tiɲɛ ye setani tɛmɛna muso fɛ i b'o ye Genèse kɔnɔna na chapitre 3 aya fɔlɔ ka jigin setani nana an ba Hawa ma ni sa ye sa ka sira ye quoi sa i bɛ sa dɔn wa sa bɔ k'a d'a ma e tɛ sa dɔn sa de nana ma siko la a bi sunɔgɔ la mais setani de don a ye muso ɲininka problème jumɛn de bɛ aw la yan ko u ka problème bɛ ko yiri dɔ de bɛ yan ko ala ko k'u kana gɛrɛ yen quoi n'o tɛ olu bɛ sa mais Kuranɛ b'a f'i ye ko tumana min setani nana u ma Kuranɛ sura 7 suratul Arafi a verset 19 ka taa bila 24 ko setani y'i kali ala la ko wallahi billahi ko ne ye ladiliba ɲuman de ye ka na aw ma ko aw b'a dɔn kun min na ala ko k'aw kana gɛrɛ yiri in na wa an fa adama ni an ba Hawa olu ko ayi k'u t'a dɔn ko wallahi billahi n'aw gɛrɛla yiri in na n'aw t'a dɔn ni aw ye yiri ni découverte kɛ dɔrɔn k'aw bɛ kɛ comme ala quoi aw tɛ sa bilen walima comme mɛlɛkɛ k'aw tɛ sa ala b'o de dɔn ka aw bali nin na quoi an fa adama ko quoi ani an ba Hawa donc a ye siga dɔ o dusukun na ala tun ye mun fɔ finalement u bɛ ka siga quoi parce que setani filɛ k'a f'u ye ni o ye yiri ni découverte kɛ dɔrɔn u tɛ sa bilen n'u ye yiri ni nɛnɛ dɔrɔn k'u tɛ sa k'a sɔrɔ c'est bien le contraire ala y'o de fɔ ko jurumu de bɛ mɔgɔ faga quoi an tɛ don o baro la a lamɛn dɛ tumana min na Genèse an bɛ segin ka taa Genèse i ye nin ye yan nin de bɛ wele ko serpent le serpent pénis i m'a ye a bɛ k'i kɔnɔ ko an yɛrɛ de ta ye nin ye a serpent pénis de filɛ nin ye quoi nin de nana siko la ka muso ka fini bɔ a la ka sɔrɔ ka don ka cɛnimusoya yira a la quoi siko kɔnɔna na quoi tumana min na Genèse yɛrɛ kɔnɔ muso yɛrɛ bɛ kule ko k'a ka di Genèse chapitre 3 a verset fɔlɔ ka jigin k'a ka di ko bon ko nin de ye yiri nin ye quoi ko mais nin bɛ an fa Adama woro furancɛ la quoi mais olu tun t'u ka julankoloya dɔn quoi Kuranɛ b'o de f'i ye Kuranɛ sura 7 a verset 19 ka taa bila 24 ko o tun t'u ka julankoloya dɔn mais ko setani y'u nɛgɛn ka u ka fini bɔsiw la ka u julankolon to yen tan ko tumana min na o y'a dɔn o ye kojugu kɛ k'o ye arijɛnɛ quoi nakɔ foro kan nakɔ foro yiriburu k'a kari k'a nɔrɔ o de ye lɛnpɛ o de nana kɛ lɛnpɛ ye quoi
ako ko o ma bande korona sura wolomna kelen kɔnɔ i bɛ jigin a aya 100 aya 89 ko muso nana kɔnɔya a ye kɔnɔ ta yiriden bɛ muso bila kɔnɔ na e delila k'a ye ko muso dɔ ye yiriden dun ka a ye kɔnɔ ta yiriden dunni ani lɛnpɛ bɛ ɲɔgɔn ye sira la yiriden dunni ani ko fini tilara o y'u ka fini u julankolon tora ta nakɔ foro kɔnɔna kɔrɔna kɔnɔna na yiriden b'o kɛ mɔgɔ la k'a sɔrɔ yiriden yɛrɛ ma fɔ i ye ko yiri k'u kana gɛrɛ yiri la ko tuma min na o ye yiri ni nɛnɛ o y'a dɔn k'a fɔ o ye kojugu kɛ mais o tun t'a dɔn k'a fɔ kafoɲɔgɔnya sira tun de don ils ignoraient totalement ça ko o tun t'u ka julankolonya kibaruya yɛrɛ kalama a bɛ comme denmisɛnnin an bɛ denmisɛnninw ko an bɛ fini don la an bɛ fini bɔ la olu tɛ u ka julankolonya kibaruya dɔn mais n'u bɛ baliku f'u ka sigo de daminɛ walasa u ka cɛko ni musoko dɔn tiɲɛ wa nkalon adolescence n'i bɛ don a kɔnɔ f'i ka sigo de les rêves mouillés quoi k'a sɔrɔ a ma ko in daminɛ ni setan de bɛ na sigow de don quoi i ye dɔɔni faamu hakili la caman yɛrɛ faamuna i ka nin walawalali na d'accord o tɛmɛnen kɔfɛ question dɔ fana b'an bolo n'o ye kuranɛ yɛrɛ kɛlen don ka jɔnniw de kofɔ k'olu ye kafiriw ye ka d'a kan kafiri ko in yɛrɛ ɲɛma dɔn an yɛrɛ bɛ yan bi ni mun ni mun tɛ diinɛ kelen na o b'a fɔ ko dɔ in fililen don k'o ye kafiri ye tiɲɛ don yala kuranɛ yɛrɛ kɛlen don ka kafiriw kɛ jɔnw ye a ye kafiri kɛ mɔgɔ mun ye a bɛ alikurani sura 5 de kɔnɔna na suratul maida a verset 44 a verset 45 a verset 47 aya 3 de nana ka kafiri yɛrɛ fɔ i ye quoi a aya ni kumakan lamɛn dɛ a ma fɔ i ye ko kitabu jiginnen yen fɛ k'i ka limaniya kitabu la walazina yuminuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna nin bɛ kuranɛ sura 2 bakaratu a verset 4 a ko limaniya jɔnw de ye mɔgɔw ye quoi e tɛ to k'a mɛn ko ko an kɛra limaniya jɔn ye an kɛra limaniya o tɛ wa ko bon limaniya jɔn tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye dɛ a ka définition yɛrɛ de filɛ ka d'i ma kuranɛ kɔnɔ ko olu ye mɔgɔw de minnu limaniyalen don kitabu la kitabu mun jiginna alakira kan kitabu 2 ma jigin alakira kan o ye jumɛn ye o fɔra ka ban jati a ko wa o kɔfɛ ko limaniyalen don kitabu wɛrɛw la minnu jiginna ka kɔn alakira ta ɲɛ o ma f'i ye kuranɛ sura 3 aya 3 ko o ye tawrata ni linjila ye o fɔra i ye o ye kitabu jiginnenw ye d'accord a ko ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna aya 5 suratul baqara kuranɛ sura 2 aya 5 ko olu tigila mɔgɔ de minnu limaniyalen don kitabu la mun jiginna alakira kan ka tila ka limaniya kitabu la minnu jiginna ka kɔn ko olu de bɛ o tigi ala ka kanda sira kan e m'a fɔ idina siratal mustaqima idina siratal mustaqima e m'a fɔ wa e bɛ to k'a kalan fatiha kɔnɔ wa idina siratal mustaqima bon ko olu de ye mɔgɔw ye minnu b'u tigi ala ka kanda sira kan wa olu de niyɔrɔtigiw ye kiyama don maintenant sisan o kitabu baro de bɛ na d'i ma ka kafiri définition fɔ i ye quoi wa yanni diɲɛ wuli cɛ alamɛ dɛ lamɛ jamakulu ani filɛ jamakulu karamɔgɔ tɛ dugukolo sanfɛ mun bɛ se k'a contraire f'i ye kuranɛ kɔnɔ quoi kafiri yɛrɛ de bɛ na f'i ye a ko kafiri tɛ mɔgɔ wɛrɛ de wa man lam yakum bima anzalallahu i y'a ye kuma nin nana bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun maa mun ye gafe wɛrɛ dayɛlɛ k'a fɔ k'a bɛ diinɛ kuma fɔ mɔgɔ ye mun ma kɛ kitabu ye mun jiginna ka bɔ ala fɛ k'olu tigilamɔgɔ de bɛ wele kafiri wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun a ma fɔ i ye ko limaniya jɔn de ye mɔgɔ ye minnu limaniyalen don kitabu la mun jiginna ani kitabu minnu jiginna ka kɔn wa kuranɛ sura 2 aya 4 5 kitabu jiginnen ma fɔ i ye kuranɛ sura 3 aya 3 kitabu 3 ma fɔ i ye wa ani kuranɛ sura 5 aya 68 lestum ala shay'in aw tɛ pɔr la hatta tukimu tawrata fo aw ka tawrata kiiri jɔ wali injila aw ka linjila kiiri jɔ wa ma unzila ilaykum min rabbikum mun jiginna alakira kan a b'o kiiri fana minɛ nin kitabu 3 kɔfɛ ko lestum ala donc i bɛ kiiri tigɛ ni o ye ko maa kafiriyara maa mun ma kiiri tigɛ ni kitabu ye min jiginna sura 5 maida verset 44 i ye kafiri définition sɔrɔ wa a ma ban dɛ a aya 45 a ko kafiri dama tɛ dɛ ko yɛrɛ kuntɔɲɔna zalimu n'i bɛ zalimu ɲini dugumakolo sanfɛ k'a fɔ ko nin karisa kɔni kɛra yɛrɛ kuntɔɲɔna ye n'i b'a ɲini
abina ni kuma kelen de ko ako wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun ma kera kafiri ma mu ye kitabu wera da yele ka mogo waju naye ka fo ka be kiri di parce que afora kira ye fa zakir bil qur'an ibi waju ke ni qur'an sura biduru aya binani duru mais o ya sura aya fa namli kono qur'an sura mugani wolom la a verset joli a verset bi kono to anifla ako wa an atlu wal qur'an alamede wa an atlu wal qur'an korna dayele ika korna kala muhammadun o kofe kika munke ibi wajile fa zakir bil qur'an man yakafu wa idi qur'an sura biduru a verset binani duru ko Allahu akbar kika wajile ke ni korna maintenant si ça ni karamogo mun ye kitabu do de babulo mais kitabu inte kitabu jigine ina fo lagadari ina fo muslim ina fo bukhari abeka o de kalanka wajile ke naye ako ka kera kafiri ye quoi parce que afleka kiri di silamaya kono afleka fɛn fɔ ye mun tɛ kitabu jiginen kɔnɔ mais akaba ko ye mun ye b'a dɔn suratul maida aya 47 ama dan kafiri yɛrɛ kun tɔɲɔna ye dɛ a bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ko n balimakɛ n'i bɛ tiɲɛnikɛla ɲini dugumakolo sanfɛ maa mun bɛ tiɲɛni kɛ kana ɲini yɔrɔ jan dɛ ko wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun tiɲɛni kɛla dugumakolo sanfɛ o de ye mɔgɔ ye mun ko k'a bɛ wajulu kɛ mais a bɛ ka mun fɔ mɔgɔ ye a t'a la k'a kɛ ni kitabu jiginen ye i ye kafiri définition sɔrɔ wa o ko boli batɔla ye kafiriw de ala ko ayi kuran sura 16 i ma deli ko mais aya 21 ko non ko olu ye su de sa olu ma classé kafiriw jɛla o ma kunu fɔlɔ ko bɛ ka mun bato ani u yɛrɛ kun bɛɛ salen don wa o t'a dɔn o bɛ kunu tuma min na kɔrɔfɔ bi ka faamu n'u fatura ten u fatura dibi kɔnɔ quoi c'est fini u bɛ don jahanama kɔnɔna na an ye karamɔgɔ ye olu de kɛ kafiri ye boli bato la k'a sɔrɔ olu ala ko k'u ma kunu yɛrɛ k'u salen don i bɛ mɔgɔ salen dɔn wa mɔgɔ salen de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ ala ko kalama quoi a bɛ fɛn wɛrɛ bato la ale hakili ko de ye ala ye quoi a tɛ kitabu e de la ka bolitigi ye a bɛ wajulu kɛ bolitigi bɛ kɔrɔna kiiri d'i ma o de kosɔn a ko wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun n'i ye kiiri tigɛ ni kitabu wɛrɛ ye mun ma kɛ ni jiginen ye o tigilamɔgɔ de ye kafiriw ye ni sarakati b'i bolo a fɔra k'i ka kafiri de ɲini i k'a di mɔgɔ ma kafiri ni tɛmɛna karamɔgɔba ninnu na dɔrɔn i tɛ kafiri sɔrɔ bilen i bɛ taa i ka sarakati kafiri saraka i b'a di karamɔgɔba dɔ ma karamɔgɔba ni a ye seli wajuli kɛnɛ sigi a bɛ bugari de f'i ye quoi a b'a fɔ ko muslim de ko ten quoi a b'a fɔ ko Abu Hurayra de y'a lakali a b'a f'i ye ko an ba Aisha de y'a lakali taa i ka kafiriya sarakati a d'a ma kuranɛ de ko ten d'accord bari an ka jamukan bɛna se a kuncɛyɔrɔ la mais ɲininkali laban dɔ bɛ n bolo min ɲininka conseil jumɛn de b'i bolo ladilikan jumɛn b'i bolo k'a fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ kitabu wɛrɛw utiliser mun tɛ jiginen ye ka wajulu kɛ mɔgɔw kun yala conseil jumɛn b'e bolo k'a f'u ye conseil welemada dɔrɔn de don conseil wɛrɛ tɛ yen n'o tɛ ala ko la ikraha fi dini ko Muhamadu o to ye dɛ karabaliti dina korona sura 2 aya 256 nga ako ala kirama fastamsik billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusaluna korona sura 47 suratul zukhruf aya 47 sura 47 aya 47 ko Muhammadu isogo korona nako kana korona bla machie sabula korona inde siratul mustaqima siratige klene parce que e ya ñini ala fe Quran suratul fatiha kono nana suratul fatiha aya woro idina siratal mustaqima ala an kanda ikam bla siraka mun klene do tawa e rabito ko fo d'accord akima laqad anzalna ayatin mubayyinati wallahu yahdi man yasahu ila siratin mustaqim Quran sura mugan nani suratul nur a verset binani ani woro ko Muhammad ne ala ye kitab aya jigi ekan aya munun jelen do quoi ne ala do o aya de ke kam mo bla siraka sira mun klenen do kam mamu ne ala ja o sira klenen ako fastam siku isogo ola o yejume wa o hiya ilayya hazal quran
kuranna mun wahira e ma de ko fastamsiku billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun ekelema ako ayi e ma foko mamadou ne ma foko mamadou ko bo d'accord ko anw fana ka fara ala kira kan kanga korna mine ko bari sabudu munum bina an lame munum bina an ye ko bari sabudu ne kiyama do ne ala be mogo nyininga korna ko de la quoi Allahu akbar mogo be nyininga korna ko de la donc ola welema da doron de be en fait munum be ni kitabu were bubulo wakati sira parce que mogo bina kunu mogo be ala ka kunu era tuntando ka koro wera ko kanye fataw de Quran sura tani woro aya Quran sura tani duru aya woro ko emun korna jigina emun ka Muhammadu ko tigi tigi de fabe elal ala kira dun ala e mun de fo suratul azab kon aya mugani kele ko Muhammadu kera la degela son herema ne awta ya ala ko ya ani kiyama ko afora ala kira ma faba la korna de koson ko wa afora ko kira ki sogo korna na aki noro korna na aki ija korna ka aki paro korna ka kana korna blade ale anaka manto mo sabula ale ala be ta unyi nga korna ko de la mais kira ma fatu fo kuma dura ada ayabla korna ko karama ko manmanto kuma de dunde o kuma e jume Quran sura mo goni duru verset 17 wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadha alqur'ana mahjuran Allahu akbar kira ko ale kam manto mogo munum be kira no fe ko la ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha illallah muhammad rasulullah ko ale kam manto mogo e korna ke bolo ko feto fen ubana korna kona o de sebenen be o de ko so akoko kangarda do ko korna sura woro aya kemen tani woro ko ni tukura jamala anta bilillah yakrusuna ako ni tukura jamala famba ko e bolo jama famba ko de che ni tukuro ko kubi filika bo ala tanka pew ko jama famba te foi kan jigiya kuma ko an wulula ka soro de anyame de alla kalila de kubi sura ko ngalo sore akono nana wala ambe mum fo lame jama kuluye mo ka essayer ka korona ni don ni korona kono nana ni munye afore ko ni be seli wala tajhar bi sola tika wala tu khafid biha wabtaki baina zalika sabila ni be seli aya munum kanga kalan korona suratani wolon a verset kemenita ki kana perene a kalan kan wa kana gundo idaji koro a berebe hake chamanche seli bebe bange seli be yara mo ma dilike fiye bo korona côté bo odum be seli fana gundo odum bila lasara gundo o baro dun te korona kono donc sisa e kanga limena baro jumena parce que ala ko kale ka hadisa be e kanga limena hadisa jumena sisa alhamdulillah rabbil alamin donc ola ame mo ko wele kana korona ma doron o famuna bari kuma nya fi chum na nga jëm ga sera a kunche yoro la ni mo mago be e barrière la outil psychi la soro numéro jumena ani kuma kan lama jume bi bolo ka fo alla jeli kala jabulu bon ambe numéro ko ni bi woro ni woro tani fla fu ani shegi bi woro ni woro d'accord 66 12 08 66 mi se ka soro aka d'accord o numéro kan kuma kan lama mumbe en fait ka fo o de mogo kelen de dun koy flate de mogo ka singana alquran ma korno suratani fla aya kemane aya shegi ay sike kana kira ka tasraka kira tunte maliki atunte maliki ya kono ate maliki re do kuma te ko anye maliki yayi safiyate hambaliyate mo foko alman banan de be ala kira te o shido o ka clear ma ka kele wa olu yere de fora nyogon ko anana ke nani no ta ke nani wo ala ko sira e kelende siratul mustaqim o de qur'anu ye quoi korfo bi ka famu donc ambe mo ko wele kana alquran ma su ani clé anga bara de yoye ambe la seliu ke radio sula ani anga youtube sira obe ambe to ka anga la seliu blay mo munu intéressé do ba leje ni ami kumine mun yi kumine be tanay lakum dinikum ni ra ko tiente sisan ibi sigide inafo selite gundo ne amo article dima korna sura tani wolola aya kemenita ni selibe gundo sisan afo mogo e sura ni aya ni ko selibe gundo Allahu akbar ni o maye fo alla kalila de ko ayira de joy ya ko bugari tigide ya me doda o de ya me doda ni o borol ka kenani ala taye ibe temenai hakila family chama sorola ala jali gela jagulu fe amba fo ye ngoni ki awnya garzige ye bamada point ti kan wakati ni kunguru ni na
aw denkɛ n'aw balimakɛ don Saliya Basi Kulibali ka bɔ Bamada.net kan aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wasa